मडगावचे सगळे रस्ते चकाचक जाल्यात, हेरकडले मुखेल रस्ते सुळसुळीत जाल्यात। वीज खात्याक रस्ते खणपाचे आसत जाल्यार आदी परमिशन घेवचे पडटले, ना जाल्यार FIR करतले। PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन सांगला। दिगंबरान सांगले, हांवें इंजिनियर आनी संबंधित अधिकाऱ्यांक सर्क्युलर काढला, बारीक सारीक कामां करून वडयात। बहुतेक रस्त्यांचे डांबरीकरण जाला, काय उरल्यात ते डांबरांचो दर वाडिल्ल्यान, दिगंबर कामतीन सांगले। तुम्ही मडगावचे रस्ते पळय आनी म्हाका सांगा, खंय जर समज कितें आसा जाल्यार म्हाका सांगा। हांवें सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिल्लीं आसा, सर्क्युलर काडला सगळे इंजिनियरांक, खंय वॉटर लॉगिंग जावपाक शकता तेंय वचून पळया आनी कितें आसा जाल्यार स्टेप्स घेया, अशें क्लियर डायरेक्शन चीफ इंजिनियरान सगळे असिस्टंट इंजिनियरांक दिल्लें आसा। गोंयभर सिच्युएशन कशें आसा? सिच्युएशन रस्त्याचे मेन रोड हांवें पयलींच सांगिल्लें, मेन रोडाचे सगळे कंप्लीट हॉट मिक्सिंग कंप्लीट जाल्लें आसा। भितरले इंटरनल रोड आसा ते उरले आसपाक शकता। डांबराचो मदीं प्रॉब्लेम जालो, हाका लागून तुगेल्या वराक लागून डांबर एवेलेबल ना, आतांय डांबर एवेलेबल ना, रेट्स डांबराचे डबल जाल्या। स्टील चीफ मिनिस्टर वॉज कायंड इनफ टू टेल देम that government will bear the difference in the cost will be borne by the government. The categorically assurance given by the chief minister in presence of all the contractors association. इलेक्ट्रिसिटीन मातशें तें खणून दवरला तांचे खणून दवरला पळय, इलेक्ट्रिसिटीन खणून दवरपाचें तें चलता, पूण आतां हाचे मुखार इलेक्ट्रिसिटी खणलें कोणें विदाउट परमिशन ऑफ द हाय पावर कमिटी, जाल्यार FIR विल बी फायल्ड अगेन्स्ट हिम। सारकें पुलीस विल टेक एक्शन थंय आनी मागीर मर्सी ना। म्हणून आमी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्या, हेडेड बाय प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर, ताचेर इलेक्ट्रिसिटीचो चीफ इंजिनियर आहा, ताचेर जो BSNLचो मनीस आहा, जनरल मॅनेजर, सगळे आसा त्या कमिटीचेर। दॅट कमिटी हॅज टू, आनी ऑनलायन पोर्टल आहा, दॅट कमिटी हॅज टू क्लियर द डिगींग। तें डिगींग घेना आसतना जर कोणें कॉमेंट्स केलें ताचेर एक्शन जाता।